آخری 10ویں نشانی کے طور پر جس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ ہے ایک آگ، بہت بڑے پیمانے پر آگ کا ظہور ہوگا، جو ان کے بیان کے مطابق عدن جو یمن کا ایک شہر ہے، عدن کی زمین کی گہرائیوں سے نکلے گی ایک بڑی آگ، اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کر دے گی، لوگوں کو ہاکے گی، یہ آگ چلے گی۔ یہاں انہوں نے ذکر کیا عدن سے، بعض روایتوں میں شام کا ذکر ہے، بعض میں مشرق کی طرف کا لفظ ہے کہ ادھر سے نکلے گی۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان حدیثوں کی تدبیر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ آگ پہلے جو نمودار ہو کے بلند ہوگی وہ یمن کے علاقے سے ہوگی، اور پھر یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، پورے مشرق کے علاقے میں پھیل جائے گی، اور پھر یہ آگ آگے بڑھنا شروع ہوگی۔ جو لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے، یہ آگ ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرے گی۔ اگر لوگ کہیں ٹھہریں گے تو یہ بھی ٹھہر جائے گی، اور لوگ جب چلیں گے تو یہ بھی چلے گی، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کی بڑی نشانیوں کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ وہ آخر ذالک نار تخرج من الیمن، ان میں سب سے آخری اور بڑی نشانی ہوگی ایک آگ جو یمن کی جانب سے اٹھے گی، نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو بھگا کر ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے آئے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ محشر کی سرزمین کون سی ہوگی؟ تو کہا شام کی سرزمین۔ اب یہاں محشر اور حشر کا لفظ ہے، اس کے لیے بعض لوگوں نے کہ بحث کی خود یہاں صاحب کتاب نے کہا کہ جو حشر قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ اصلاً قیامت کے دن ہوگا، حشر کی زمین، اور اس کو شام کی سرزمین ہی کہا گیا ہے۔ تو ان حدیثوں میں جو ذکر کیا گیا ہے گویا اس کو حشر نہیں کہا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ حشر قرآن و حدیث میں چار اکٹھا ہونے کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے قرآن و حدیث نے۔ سب سے پہلا حشر سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں پڑھی 28 پارے میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ اور اطراف مدینہ سے خیبر وغیرہ کے علاقے سے جو جلا وطن کیا اور شام کی طرف بھیجا، یہ قرآن نے اس کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا، لأول الحشر لفظ ہے قرآن میں۔ بلکہ ان یہودیوں میں سوال بھی کیا کہ ہم کہاں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہم کہاں جائیں گے، تو آپ نے کہا حشر کی سرزمین پر، اور مراد تھا شام کی سرزمین پر۔ یہ شام جو آج شام کے نام سے ہے، موجودہ فلسطین اور اردن کے علاقے، یہ پرانے نقشے کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے پورا کا پورا شام کا ہی علاقہ تھا اور ہے، انبیاء کی سرزمین، اور وہاں بیت المقدس جو ہے وہ آج فلسطین میں ہے، ہم جیسا کہ جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حشر چار قسم کا، ایک تو وہ بنو نذیر کا نکالا جانا، یہ ایک حشر ہوگا، دوسرا حشر یہ ہوگا دنیا کا، دنیا میں 2 حشر ہوں گے، ایک ہو چکا، اور یہ دوسرا حشر ہوگا قیامت سے بالکل قریب، قیامت کے بالکل قریب یہ حشر واقع ہوگا کہ ایک آگ نکلے گی، بلند ہوگی، پھیلے گی، لوگوں کو ہانکے گی، اور لوگ اس سے بھاگیں گے۔ آگے آخر میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ 3 طریقے پہ لوگ بھاگیں گے، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سواری پر ہوں گے، ایک اونٹ پر 2، ایک اونٹ پر 3، ایک اونٹ پر 4، ایک اونٹ پر 10 تک لوگ سوار ہوں گے، کچھ لوگ پیدل، کچھ اور کافر اور مشرک منافق جو ہوں گے وہ سر کے بل چلیں گے، سر کے بل، دنیا کے کسی بھی خطے میں سر کے بل چل کے شام کے علاقے تک پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں پوچھا گیا کہ سر کے بل کیسے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس ذات نے ان کو پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، وہی ذات سروں پر چلنے کی بھی طاقت دے گا، اور وہ زمین کے نشیب و فراز ٹیلوں سے، حدیث میں ہے کہ ٹیلوں اور کانٹوں وغیرہ سے بچتے ہوئے گزر کر شام کی سرزمین تک پہنچیں گے۔ دیکھیں اس حدیث میں اس حشر کا جو تذکرہ ہے اس میں ٹیلوں اور کانٹے جھاڑیوں کا تذکرہ ہے، جبکہ قیامت کا جو حشر ہوگا، پہلا حشر سور پھونکنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھ کے آئیں گے تو وہاں یہ ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، اور اس وقت کی زمین بالکل مسطح، ہموار اور چکنی ہوگی، وہاں کوئی نشیب و فراز یا کانٹے جھاڑیاں، ٹیلے، پہاڑیاں نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کا معاملہ جو حشر کا ہوگا وہ بڑا، جس کا عام طور سے ہم لوگ میدان محشر اور حشر کا ذکر کرتے ہیں، وہ قیامت کا وہ حشر ہے۔ تو یہ 2 زمین کا، قیامت کا وہ سور پھونکنے جانے کے بعد جو حساب کتاب کے لیے اکٹھا ہوں گے وہ، اور تیسرا ایک حشر، یہ سب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ تیسرا ایک حشر ہوگا کہ حساب و کتاب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو یہ آخری نشانی جو ہوگی بالکل آخر کی کہ یہ آگ ہے جو مشرق کی جانب سے شام سے نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی، وہ یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی شام کی طرف لائے گی۔ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حشر آخرت میں ہوگا، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ والا حشر، انہوں نے بھی وہی بات کہی، یہ والا جس حشر کا تذکرہ اس حدیث میں بطور علامت قیامت کے کیا گیا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوگا، اور اسی پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ یہ والا حشر دنیا میں ہوگا اور قیامت والا حشر الگ ہوگا۔ حشر کی کیفیت کے سلسلے میں جو آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی شام کی طرف ہانک کر، اس کے سلسلے میں بعض حدیثیں آئی ہیں جس میں سے انہوں نے صرف ایک روایت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق، کہ لوگ 3 طریقوں سے، 3 طریقے سے جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، 3 راستوں سے، راغبین راہبین، رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، یعنی کچھ شوق سے رہیں گے اور کچھ خوف سے رہیں گے۔ مومنین کے اندر شوق ہوگا، کفار مشرکین کے اندر خوف ہوگا۔ وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، 2 ایک اونٹ پر ہوں گے، 3 ایک اونٹ پر ہوں گے، 4 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، وَعَشْرَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ یہ ایک شکل۔ وَيُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ آگ جو ہے ہانکے گی۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا،
यहाँ इन्होंने वो तफसील बयान की, दूसरी हदीसों में तफसील है जो मैंने अभी जिक्र की कि कुछ पैदल होंगे और कुछ मुंह के बल, सर के बल हाँके जाएंगे या वहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया तकीलो माउन हैसो कालू, ये क़याम करेंगे, आला यकीलो खैरुल्लाह करना हम जो बोलते हैं, ठहरना, इकामत करना, उनके साथ वो जहाँ दिन में निकलेंगे, जहाँ दिन करेंगे वहाँ उनके साथ दिन करेगी, वो तभी तो माहूम हैसो बातू, और जहाँ वो रात गुजारेंगे या रात करेंगे वहीं आग भी रात के लिए ठहर जाएगी, वह तुस्बिहु माहूम हैसो अस्बहू, और जहाँ वो सुबह करेंगे वहाँ उनके लिए वहाँ वो आग भी सुबह करेगी। तकीलो का माना आराम करना कीजिए, कि जहाँ ये लोग आराम करेंगे आग भी ठहर जाएगी, रुक जाएगी, आराम करेगी। जैसे जैसे ये रुकेंगे वो रुकेगी, ये चलेंगे वो चलेगी, और चलने के बाद अगर कोई रुकता है पीछे रहता है तो ये आग उसे खत्म कर देगी। और तुम सिमाहूम हैसो अमसू, और वो जहाँ वो शाम करेंगे वहीं वो आग भी शाम करेगी। ये बिल्कुल आखिर की एक बड़ी निशानी होगी। बाज़ लोगों ने इस निशानी का भी इंतबाह, जो माजी में यमन के कुछ इलाकों से में एक बड़ी आग निकली थी या मदीना में एक आग लगी हर्रा के मकाम पर, उसको जाहिर करने की कोशिश की। हदीस में एक आग का और जिक्र है, वो आग निकल चुकी है, वो छोटी अलामतों में से वो वाक़ हो चुकी है, लेकिन ये आखिर की बात 10 बड़ी अलामतों में से ये बड़ी आग है जो तमाम दुनिया के लोगों को शाम के मकाम पर इकट्ठा कर देगी। ये अभी तक वाक़ नहीं हुई है, ये बिल्कुल आखिर में पूर्व क़यामत के वक्त वाक़ होगी, और दज्जाल के खुरूज के बाद का ये मामला होगा। हाँ, दज्जाल के खुरूज के बाद का ये मामला होगा। दज्जाल का खुरूज और ये सब चीज़ें जो तरतीब हदीसों में जाहिर की गई है, हाँ, उस वक्त के बाद जो है ये इस दौरान एक आखिर की अलामत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत के आखिर ज़माने में एक छोटी पिंडियों वाला हबशी शख्स ज़हूर पजीर होगा। सही बुखारी, मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में अलग अलग तफसील के साथ है कि एक छोटी पिंडियों वाला जो काबा पर हमला करके बैतुल हराम पर जो है कब्जा कर लेगा, गलबा हासिल कर लेगा। रावी कहते हैं कि मुझे याद पड़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मुनहदिम कर देगा, काबा को मुनहदिम कर देगा, कि बिल्कुल आखिर तो काबा उसको वीरान हो जाएगा उस वक्त। हाँ, और आखिर वक्त में जब हवा चलेगी, जैसा कि इससे पहले तस्करा किया गया याजूज माजूज के बाद में, कि तो सारे मोमिनीन इंतकाल कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले दज्जाल के खुरूज के बाद, दज्जाल को मारने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह का हज और उम्रा भी करेंगे। अभी तक उन्होंने हज उम्रा नहीं किया है, रिवायतों में है कि वो हज और उम्रा भी करेंगे। हाँ, तो ये आखिर की निशानियों में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे मोमिनीन का बिल्कुल आखिर में ख़त्म हो जाना, और जो बदतरीन लोग होंगे, क़यामत कायम जब होगी तो दुनिया में सिर्फ बदतरीन लोग होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हदीसों में साबित है कि जब क़यामत जब कायम होगी तो उस वक्त होगी कि ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा। यहाँ इन्होंने 10वीं अलामत को ख़त्म किया, लेकिन मुझे ज़रा सा एक ताज्जुब था, हो सकता है कि अगर गौर से किसी ने सुना हो तो उसे भी इस बात का ये सवाल उठे कि इन्होंने जो शुरू में हदीसों का तज़किरा किया था कि 10 बड़ी अलामतें आएंगी, उस हदीस में सबसे पहले जिस अलामत का जिक्र है वो दुखान है, धुएं का निकलना, और उसमें महदी का जिक्र नहीं है उस रिवायत में जो इन्होंने जिक्र किया। तो महदी का इन्होंने तफसील से जिक्र किया, लेकिन दुखान का तज़किरा नहीं किया। सरसरी तौर से मैंने दुखान का इसमें थोड़ा याद दहानी के तौर पर लिख लिया कि दुखान यानी धुआं, इंतहाई बड़े पैमाने पर दुनिया के लोगों पर एक बड़ा धुआं छा जाएगा। सूरह दुखान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फरतक़िब यौम ताती समाउ बिदुखानिन मुबीन, तुम उस दिन के मुंतज़िर रहो जिस दिन आसमान एक बहुत खुले हुए और बड़े धुएं को ले आएगा। अल्लाह ने इस धुएं की कैफियत बयान फरमाई। सूरह दुखान की कुरान की आयत है ये, यग़शन नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम, ये तमाम लोगों को घेर लेगा, तमाम लोगों पर छा जाएगा, ये दर्दनाक अज़ाब होगा। इस आयत से जो क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में दुखान का तज़किरा है, इब्न अब्बास, कई सहाबा, कई ताबईन, बहुत से मुफस्सिरीन इस बात के कायल हैं कि सूरह दुखान की इस आयत में जिस धुएं का तज़किरा है वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली अल्लाह की एक बड़ी निशानी होगी। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाज़ सहाबा और बाज़ ताबईन ये कहते हैं कि इस आयत में जिस दुखान का तज़किरा किया गया है ये वो क़यामत की अलामत वाला दुखान नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का की सरकशी देखी, बगावत देखी, शरारतें और उनकी बहुत ज़्यादा इज़ारसानियाँ बढ़ गई, हद से बढ़ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बुखारी वगैरह में है, कि उनको बद्दुआ दी कि ऐ अल्लाह तो इन पर वैसे ही कहत साली 7 साल की नाफिज कर जैसे कसनी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत साली के, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत वाक़ हुआ था 7 साल का, और आपने उसको मैनेज किया था जैसा कि कुरान में भी जिक्र है। तो आपने ये बद्दुआ दी, अब कहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई और अहले मक्का पर कहत तारी हो गया, और इंतहाई शदीद किस्म के कहत में वो भूख प्यास से जूझने लगे, यहाँ तक कि हड्डियाँ, चमड़े, पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें खाने पर मजबूर हो गए। जब और इस भूख की हालत में उनकी कैफियत ऐसी होती थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि इस भूख की हालत में, और सही हदीस में है, ऐसी होती थी कि जब आसमान की तरफ देखते थे तो धुआं ही धुआं नजर आता था, भूख की और कमजोरी की शिद्दत की वजह से धुआं नजर आता था। तब लोगों ने अबू सुफियान को भेजा, जो उस वक्त कुफार के एक सरदार थे, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। आप आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तो लोगों को सिला रहमी का हुक्म देते हैं, जोड़ने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह की इताअत का हुक्म देते हैं, और ये आपके ख़ानदान और कबीले के लोग ही हैं जो इस कदर शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, दुआ कीजिए कि ये मुसीबत टल जाए। तब अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान की यही आयत पढ़ी, फरतक़िब यौम ताती समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि इससे, इस धुएं से मुराद वो धुआं है। अब वो धुआं मुराद लिया जाए या ना लिया जाए, अहले इल्म का और सही और राजिह बात यही समझ में आती है, और हदीसों से जो कुव्वत हासिल होती है कि क़यामत से पहले एक बड़े पैमाने पर धुएं का ज़हूर होगा। और एक बात गौर कीजिए, बाज़ उलमा ने ये भी कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस चीज़ को कह रहे हैं उसमें काबिल गौर बात यह है कि ये तो उनका तख़य्युल था, भूख और कमजोरी की शिद्दत से उनको ऐसा लग रहा था कि आसमान पर बादल और धुआं छाया हुआ है, बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है। ये हकीकी धुआं नहीं होगा, उनको नहीं था, बल्कि उनको ऐसा लगता था कि ये धुआं होगा।
जबकि कुर्बे क़यामत में जिस अलामत का तज़किरा किया गया है वो बड़े पैमाने पर आसमान में धुएं का छा जाना है, जिसको अल्लाह ने कहा कि यह अज़ाब अलीम है, इस सब लोगों को घेर लेगा। ये क़यामत की बाज़ निशानियों का तज़किरा हुआ और इसमें साहिब किताब के मुताबिक हमने आखिरी 10 बड़ी निशानियों पर क़दर तफसील से गुफ्तगू की। यहीं इन निशानियों की बहस खत्म होती है। अगले बाब में फ़सल सालिस में यौम आखिरत पर ईमान के बाब में तीसरी चीज़ इन्होंने जो जिक्र की फ़सल सालिस में क़यामत सुग़रा और क़यामत कुबरा। क़यामत सुग़रा से मुराद मौत है। इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में मौत से मुतालिक कुछ बातें पढ़ेंगे, मौत से मुतालिक जो कुरान हदीस ने बयान दिए, और फिर इसमें अज़ाब क़ब्र, सवाब क़ब्र और उससे मुताल्लिक़ा बाज़ बहसें आएगी। मौत की हकीकत क्या है उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू के, जिस्म और रूह का क्या ताल्लुक है, नफ्स और रूह में क्या ताल्लुक है, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, इसकी मुख्तसर बहसें की हैं। ये इसलिए भी की हैं कि इस सिलसिले में भी बाज़ लोग जो है अक़ली बुनियाद पर कुछ ऐसी तावीलात और ऐसी बातें बयान करते हैं जिससे हकीकत में, जिसके नतीजे में कुरान अहादीस सहिया से साबिता हमारे अक़ीदे की बाज़ बातों पर ज़र पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।